जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळ जेनाभिजन आपण मानक जणाऊँगी नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना सबुठारु सकाळर पाणीपाग खबर पुरे नजर पकेबा पूर्वर आज वर्तमान कौन रहिबो सकाळर पाणीपागर खबर ए पाणीपागर खबर को नहीं पूरा लाइव भिजुआल सहित आम जोड़ी हवा आपण पाखक एवं जो भली ओडिशा परे रही अन्य जिला मानक रही वर्तमान वर्षा रही अदिनिया वर्षा एवं ता सहित पश्चिम झड़ प्रभाव में ओडिशा रे कौन रहिबो यार प्रभाव यही प्रभाव को नहीं ओडिशार पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी गोटे सप्ताह धरी ठंडा अनुभूत हेबो एवं अनेक जिले में शीतर प्रकोप जारी रही किंतु आमे कथा कहि परिबा वर्तमान जो भली ओडिशा रे रही भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर एवं केउंझर यही जिला मानकरे अत्यधिक ठंडा वर्तमान प्रबल रही एवं शीत प्रकोप रे वर्तमान ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही दर्शक बंधु आमे किछि लाइव विजुअल भितरे आमे आपण पाखक नहीं जाउछु दर्शक बंधु जेतिकाले अक्टोबर और नवेम्बर मासरे जेतिकाले ओडिशा पर जारी रही लघुचाप जनित वर्षा यही लघुचाप जनित वर्षा रे गाँ ठारू आरंभ करी समस्तंकर वर्तमान पानी रे सुअरे मारुथला गाँ दांड किंतु एभली एक परिस्थिति वर्तमान ओडिशा पर रही शीत आसिले प्रबल शीत एवं जो भली वर्षा लघुचाप जनित वर्षा पर प्रबल रही किंतु ओडिशार एभली एक स्थिति को नहीं वर्तमान सरगरम रही वर्तमान पाणीपाग को नहीं वर्तमान भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे प्रबल वर्तमान रही शीत रही दिन मध्य खरा रोचे और राति प्रबल शीत थरुची सारा ओडिशा एवं ता सरकार काकर काकर सहित रही अदिनिया वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हबार संभावना अच्छी कारण ओडिशा को छाड़िले अन्य राज्य में प्रबल मात्रा वर्षा ओडिशा पर जारी रोचे दर्शक बंधु एभली एक भिजुआल माध्यम आम आपण मानक किछि दृश्य देखौछु जो दृश्य रे आपण मानक कहि रखुछु जो भली ओडिशा पर रही तार स्थिति वर्तमान जदि रहिबो ता आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नबा दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे आगामी जो रही किछि घंटा एवं 72 किंबा 48 घंटा मध्य पाग सामान्य बदली जाइपारे 10टी राज्य को वर्षा को नहीं चेतावनी देछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु दर्शक बंधु किंतु देश में जो अंचल गुड़िक रही सर्वदा पहाड़िया अंचल एवं राज्य गुड़िक जो रही एवं सेठी मध्यरु दिल्ली रे सबुठारु बड़ रही एवं तुषारपात जारी रहउथबा बेले समतल अंचल रे वर्षा एवं प्रबल पवन बहिबार मध्य यथेष्ट संभावना अच्छी किंतु पाणीपाग विभाग पूर्वर पूर्वान करिछि किंतु 48 और 72 घंटा मध्य 10टी राज्य में प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि कुआपथर सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग झड़ और पवन सहित रहिबार पूर्वान करिछि पाणीपाग विभाग जो अनुजाई वर्तमान जानुआरी सरी सरी आसुवा बेले फेब्रुआरी पुणी एक विपद संकेत पर रही किंतु आज जो भली देखी देछि किंतु ताहा मध्य आज सकाळ किछि आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित किछि स्थान रे वर्तमान जो भली वर्षा मध्य स्थिति रहितवार ओडिशार किछि दृश्य मान हेउछि दर्शक बंधु किंतु काकर सहित तुहा को तुहा जो भली रहिछि दृश्य आकु मध्य सक्रिय रहिछि एसो विशृंखल सक्रिय रहिछि एवं जानुआरी 31 रु वर्तमान 31 रु वर्तमान 2 तारिख पर्यंत ताहा मध्य सिस्टम अंचल रे प्रभावित होइबार संभावना अछि किंतु जदि 31 कथा कहिबा 2 एवं 3 एवं 4 रे अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो ओडिशार केतेकटी स्थान रे वर्तमान रही भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई ओडिशार प्रबल वर्तमान शीतर लहरी वर्तमान देखा मिलूँ राति रे वर्तमान प्रबल शीत रोचे और दिन में प्रबल खरा रोचे ए परिप्रेक्षी भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली करा जायछि ताहा मध्य स्पष्ट होउछि किंतु अनेक जिला मानकरे फेब्रुआरी 1 रु जम्मू काश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड झारखंड एवं यही झारखंड रे उत्तराखंड रे प्रबल वर्तमान रही वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग यही राज्य मानकरे प्रबल वर्षा होई पारे किंतु सकाळु सकाळु देखो देखा पाइबा जो भली कुहुड़ी सहित
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରବି ଫସଲକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଫସଲ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି କୃଷକ ତାର ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କିଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଏଭଳି ଯଦି କୁଆପଥର ହୁଏ ତାହେଲେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସେହିଭଳି ଭଲ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ରହିଛି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ରହିଛି, କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାଷରେ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ଟାଇମ୍ରେ କୃଷକର ନିଶା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଥେ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ଯଦି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଫୁଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ କାକରରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ରହିବ ପାଖାପାଖି କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୀତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୀତକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଛି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ିରେ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସତର୍କ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଶୂନଶାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି 10ଟାରୁ ପୁଣି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକର ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। এই শীতর প্রকোপ যেতবে জারি হয়েছি কুহুড়ি মধ্যে রয়েছে, কুহুড়ি সহিত হালকারু মধ্যম ধরনের বর্ষা মধ্যে হব বলে আকলন করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ। কিন্তু ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তরফর যে পূর্বান করেছি তাহা মধ্যে দেখা গেলে পশ্চিম সিকিম, রাজস্থানের বর্ষা এবং তুষারপাত সতর্কতা মধ্যে জারি রয়েছে। কিন্তু আইএমডি অনুযায়ী জানুয়ারি 31 ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে উত্তর পশ্চিম ভারতের সমতল অঞ্চল তথা পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লী, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের হালকারু মধ্যম ধরনের বর্ষার সম্ভাবনা অছি। কিছু স্থানের ঘড়ঘড়ি বিজুড়ি এবং ঘণ্টা প্রতি 30 ରୁ 40 কিলোমিটার বেগরে পবন বইবার মধ্যে সম্ভাবনা অছি। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে আখি আগে রখি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগর পূর্বান মধ্যে করেছি। কিন্তু রাজস্থান, দিল্লীরে পাগ পুনি থরে পরিবর্তন হয়েছি।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଥଣ୍ଡା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 16ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 15 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହାଲକାରୁ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଶନିବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିରେ ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ତା ଫଳରେ ଫସଲ ଏବଂ ଫଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରହିବ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ